है नैरो गेज का लोको शेड है। पुराने डब्बे और इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको। गाड़ी काफ़ी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं शायद आपको थोड़े थोड़े। ये है लोको शेड, प्रताप नगर नैरो गेज लोको शेड। नैरो गेज के वैगन्स पुराने ज़माने के। वो तो झाड़ी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ, काफ़ी अच्छी दिख रही है। जम्मू से प्रताप नगर के डब्बे। ये देखिए डब्बों का लोको शेड, कार शेड। ये जो ऑरेंज डब्बा दिख रहा है ना, वो है ये आ रहा है प्रताप नगर का नैरो गेज स्टेशन और ब्रॉड गेज स्टेशन। मैंने आपको भी बताया था ऑरेंज डब्बा, वो इंस्पेक्शन वैन होती है उनकी नैरो गेज की। अभी हम पहुँच रहे हैं। इस तरफ जो है आपको दिखाई दे रहा है वो नैरो गेज का स्टेशन है, और राइट साइड में जो है वो ब्रॉड गेज का स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है PRTN, प्रताप नगर रेलवे स्टेशन।